अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और ECE 202 जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये मेन सब्जेक्ट है हमारा। और इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पिछले लेक्चर्स में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बात कर चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम जो है इसके दरमियान के फ़र्क को समझेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चों की ओवरऑल प्रोग्रेस को जानने के लिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। तो पहले आ जाता है ग्रोथ। तो ग्रोथ से मुराद किसी चीज़ का साइज में बढ़ना या बड़ा होना है। ये एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है जिसका मतलब है कि इसे आसानी से नापा जा सकता है। ग्रोथ को हम मुख्तलिफ चीज़ों से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस, मसल मास। ठीक है जी, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो नेचुरल होता है और एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। मिसाल के तौर पे एक न्यूबॉर्न बच्चा है, तकरीबन 6 महीने में अपना वज़न जो है वो दुगना कर लेता है और पहले साल के आखिर तक 3 गुना कर लेता है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ हर अमल में एक जैसी जो है वो नहीं रहती है। ठीक है, चेंज होती रहती है, मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ होती रहती है। जैसे बचपन से जो है चाइल्डहुड आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल पैदाइश के टाइम से लेके चाइल्डहुड वाला एक पीरियड आ जाता है, फिर उसके बाद जो है नौजवानी का पीरियड आ जाता है। तो ये जो है इसके डिफरेंट स्टेजेस ग्रोथ के होते हैं। सही है, लेकिन यहाँ जो है वो एक अहम बात है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है। ग्रोथ जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ ग्रोइंग, ठीक है, तो ये जो है ये नेसेसरी नहीं है कि एक अच्छी बात हो। अगर किसी मुल्क की आबादी हद से बढ़ रही है तो ये जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमी, रिसोर्सेज, इन सब पर जो है नेगेटिव असर डाल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्रोइंग आया है इधर जो है वो नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी इंसान को ट्यूमर हो जाए, ठीक है, और वो ग्रो करे, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि ट्यूमर आपका ग्रो हो रहा है, अगर ऐसा हो तो ये भी एक नेगेटिव ग्रोथ है, क्योंकि ट्यूमर का ग्रो होना तो कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। चलिए जी, अब देखते हैं डेवलपमेंट को। तो ग्रोथ जो है वो सिर्फ साइज़ में इजाफे को ज़ाहिर करती है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा स्किल्स और एबिलिटीज़ में कैसे इम्प्रूव कर रहा है। ये एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है, ठीक है, जिसका मतलब है कि इसे नंबर्स में नापा नहीं जा सकता बल्कि ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो है कि सोचने समझने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एक्सप्रेस करना है अपने इमोशंस को। सोशल डेवलपमेंट आ जाती है, इसमें इंटरेक्शंस हैं कि किस तरह दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाए जाएँ। मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होती है, यानी कि बॉडी मूवमेंट्स और कोऑर्डिनेशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट के अंडर आती हैं। डेवलपमेंट बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी और स्किल्स को एनहेंस करता है, और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो सिर्फ बचपन तक महदूद नहीं रहती बल्कि उम्र भर जो है वो जारी रहती है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है एक बड़ा फ़र्क ये है कि ग्रोथ सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियों पर मुश्तमिल होती है, जबकि डेवलपमेंट में जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, माशरती तरक्की भी शामिल होती है। ठीक है, ग्रोथ एक हद तक जाकर रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो लाइफ टाइम चलती रहती है। इसलिए हम कंट्रीज़ के लिए ये नहीं कहते कि द कंट्री हैज़ ग्रोन, बल्कि हम कहते हैं कि द कंट्री हैज़ डेवलप्ड, क्योंकि तरक्की सिर्फ साइज़ में इजाफा नहीं है बल्कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और ज़िंदगी के मेयार में बेहतरी को भी ज़ाहिर करती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी साथ-साथ सारी बात। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी होती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
ٹھیک ہے جی، چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دین آ جاتا ہے کہ کی ڈفرینسز اب دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو ہم پیچھے لیکچر میں اس کو ڈسکس کر ہی چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ایک جگہ پہ میں نے کر دیے ہیں کی ڈفرینسز کہ گروتھ جو ہے ایک جسمانی تبدیلی ہے، جبکہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ذہنی، جذباتی اور معاشرتی ترقی پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گروتھ جو ہے وہ کوانٹیٹیو یعنی کہ مقداری ہوتی ہے، اسے ناپا جا سکتا ہے، اور ڈیولپمنٹ جو ہے کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ میں دونوں ہی باتیں ہیں کہ وہ کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور کوالٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، گروتھ ایک حد تک جا کر رک جاتی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ پوری زندگی چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، گروتھ صرف سائز میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، گروتھ جو ہے وہ پازیٹیو یا نیگیٹو ہو سکتی ہے، جبکہ ڈیولپمنٹ ہمیشہ پروگرس کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس لیکچر میں جو لیکچر نمبر 3 آج کا ہے، اس میں آپ کو یہ بات بھی میں ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ جو ہمارے LMS پہ لیکچرز اس کے آئیں گے ابھی ECE 202 کے، تو جو ان کا ٹاپک نمبر 3 سے ٹاپک نمبر 8 تک جو باتیں ڈسکس کی گئی ہیں، وہ تمام باتیں جو ہیں وہ میں نے اس ایک لیکچر میں ہی کور کر دی ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ لیکچر جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا. اب دیکھیں، بات یہ آ جاتی ہے کہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کی پروگرس ٹریک کر سکیں اور ڈیولپمنٹ ڈیلیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ٹھیک ہے، بچوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں تاکہ وہ اپنی اسکلز کو بہتر بنائیں. آپ جان سکیں کہ صحیح غذا اور فزیکل ایکٹیویٹیز کیسے گروتھ میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایسے اپروپریٹ ایج اپروپریٹ ایجوکیشنل پروگرامس بنا سکیں جو بچوں کی ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہوگی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی، تو ہی آپ یہ چیک لسٹ فلفل کر سکیں گے. ٹھیک ہے، میں کنکلیوڈ اگر آج کے اس لیکچر کو کر دوں تو یہ ہے کہ آج ہم نے سیکھا ہے کہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، گروتھ جو ہے وہ جسمانی سائز اور وزن میں اضافے کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ ڈیولپمنٹ ذہنی، جذباتی اور سماجی ترقی سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، دونوں پروسیسز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور بچوں کی ہیلدی اور سکسیزفل زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مزید سمپلیفائی اگر اس کو کر دیا جائے تو گروتھ کا مطلب بڑا ہونا اور ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے بہتر ہونا. ٹھیک ہے، دونوں بچے کی زندگی میں ضروری ہیں اور ان کو سمجھنا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے لیے بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی آپ کے کوشچنس ہو، کیوریز ہو، آپ ضرور کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہے، ویڈیو آپ کو اچھی لگے، سمجھ آیا ہو لیکچر، تو ضرور اس کو آگے شیئر کیجیے گا اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ لائک ضرور کیجیے گا. اور اس طرح کی مزید ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.